बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। खुदा करे आप लोग तमाम बखैर आफियत रहें। उन तमाम लोगों की तरह जो अदालतों के अंदर इस वक्त महसूर हमें नजर आ रहे हैं। ज़रताज गुल के हवाले से जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके ऊपर आप लोगों तक ये तफसील पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मोटी मोटी सी चीजें होती हैं जो मीडिया के जरिए आप लोगों के सामने आती हैं। मगर आज सैल्यूट पेश करना चाहिए पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इब्राहिम खान साहब को, कि जिस तरह से उन्होंने अपने हलफ की पासदारी की है, उस हलफ की जो वो किताब रसूल के ऊपर हाथ रख के लिया जाता है और एक वादा किया जाता है, आज उस चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने इसको पूरा किया। सुबह से पेशावर हाई कोर्ट बिल्कुल हमें महसूर नजर आ रहा था और दो खवातीन पेशावर हाई कोर्ट के अंदर थी, ईमान ताहिर और ज़रताज गुल। ईमान ताहिर को सुबह उठाया गया बगैर सरकारी नंबर प्लेट की गाड़ियों ने, और उसके बाद उन्हें रात गए, अभी कुछ देर पहले उनको रिलीज कर दिया गया। और अभी ज़रताज गुल थी, वो सुबह से पेशावर हाई कोर्ट के अंदर महसूर थी, क्योंकि बाहर पुलिस की, रेंजर्स की और बहुत सारी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनकी नफरी बाहर बहुत ज्यादा बड़ी मिकदार में मौजूद थी, बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद थी। ज़रताज गुल की जो एप्लीकेशन थी उसको एंटरटेन नहीं किया गया। अभी जिस वक्त मैं आप लोगों के लिए व्लॉग बना रही हूँ, अभी रात के 11:15 बज चुके हैं और पेशावर हाई कोर्ट से एक बहुत बड़ी खबर आ गई है। ज़रताज गुल के लिए खास तौर पे पेशावर हाई कोर्ट को खोल दिया गया और पेशावर हाई कोर्ट को खोला गया चीफ जस्टिस इब्राहिम खान साहब की तरफ से, जो कि इस वक्त इस्लामाबाद में थे, मगर फौरी तौर पे वो रवाना हुए और पेशावर हाई कोर्ट पहुंचे। और आप सलाम पेश कर सकते हैं एक ऐसे मर्द को जो समझता है कि जिस तशवीश की जरूरत है हमारी अदालतों के अंदर, जो कहीं नजर नहीं आती, इवन दो के सुप्रीम कोर्ट के अंदर नजर नहीं आती, कि वहां पर बैठे बड़े ओहदों के जजेस किस तरह से अपना रोल प्ले कर रहे हैं। ज़रताज गुल के हवाले से सबसे पहले जो चीफ जस्टिस इब्राहिम खान साहब हैं वो अदालत में आए, पेशावर हाई कोर्ट अदालत के अंदर आए, और वहां पे ज़रताज गुल की जो वीडियो हमारे सामने आई वो दिल लर्जा देने वाली है, दिल दहला देने वाली है। किस तरह से वो खातून रो रो के ये बयान कर रही है कि हम रियासत के लोग हैं, हम इस मुल्क के लोग हैं, हम यहाँ के वासी हैं, यहाँ रहेंगे, यहाँ सियासत करेंगे, और आप जो है इस तरह से खवातीन को अरेस्ट करके किस तरह से लेकर जा सकते हैं। तो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट साहब ने अपना रोल प्ले किया, वो सबसे पहले आए और ज़रताज गुल को प्यार उन्होंने दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि पहले मेरी बेटी को खाना खिलाया जाए, उसके बाद मैं फिर इस केस को सुनूंगा। मगर एक जज का ये कंडक्ट एक बाप की तरह है, और जज रियासत के उस बाप की तरह होता है जिसका काम है इंसाफ की फराहमी करना। तो ज़रताज गुल साहिबा के जो केस है, उनकी जो एप्लीकेशन थी, हुआ कुछ उनके जिस तरह से बाहर उन्हें, जैसे ही वो उसके प्रेमिसेस से निकलती, पेशावर हाई कोर्ट की हदूद से निकलती, तो उनको फौरी तौर पे गिरफ्तार कर लिया जाना था। ज़रताज गुल बाहर नहीं निकल रही थी, तो वो सुबह से पेशावर हाई कोर्ट के अंदर मौजूद थी। तो उसमें चीफ जस्टिस इब्राहिम खान साहब बहुत ज्यादा बरहम हुए। तो उन्होंने कहा कि कैसे हमारे मुहाफिज हैं, कि इन मुहाफिजों से बचते हुए लोग अदालतों के अंदर भागते हैं, ये किस तरह के मुहाफिज हैं, इनको खुदा का खौफ खत्म हो गया। फिर उन्होंने ज़रताज गुल की जो दरखास्त है उसको सुना, और उन्होंने कहा कि ये केपीके की अदालत है, ये हाई कोर्ट खैबर पख्तूनख्वा की है, और खैबर पख्तूनख्वा की एक रिवायत है कि खातून को जो हमारी इज्जत होती है उनको कभी भी गिरफ्तार नहीं किया जाता। उन्होंने फौरी तौर पर उनको हिफाजती जमानत दी। तो उस पर ज़रताज गुल साहिबा ने कहा कि मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब, मैं आपकी जमानत मुझे मिल गई, हिफाजती जमानत, मगर मैं जैसे ही पेशावर हाईकोर्ट की हद से बाहर निकलूंगी तो मुझे दोबारा से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो उसके ऊपर बड़े सख्त उनके रिमार्क से चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट इब्राहिम खान साहब के। तो उन्होंने कहा था कि ये हुक्म है हमारा कि इस बेटी को गिरफ्तार ना किया जाए, इसकी हिफाजती जमानत दी गई है। और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कोई कदम उठाया गया, ज़रताज गुल को अरेस्ट किया गया किसी भी तरीके से, तो उन्होंने कहा कि फिर मैं जानूं और ये पुलिस वाले जाने, वो फिर मेरा काम है कि मुझे क्या करना है। तो फौरी तौर पे जितने सख्त रिमार्क्स थे और जितने जबरदस्त तरीके से हिफाजती जमानत दी गई है, किसी एक या दो केसेस में नहीं, 7 केसेस के अंदर ज़रताज गुल को हिफाजती जमानत मिली है। और कल 12 बजे तक, दोपहर 12 बजे तक उन्हें कहा गया है कि 1 लाख रुपए के जो मचलके हैं वो आप लोगों ने जमा कराने हैं। ये वही चीफ जस्टिस साहब है। मैं देखने वालों को जरा इस बारे में बता दूं कि इब्राहिम खान साहब, इससे पहले जो पीटीआई के एक रहनुमा थे इरफान सलीम साहब, उनको भी अरेस्ट किया गया था। हुआ कुछ यूं था कि इरफान सलीम साहब को पेशावर हाई कोर्ट से जमानत मिली थी, हिफाजती जमानत थी, मगर जैसे ही वो पेशावर हाई कोर्ट से निकले थे तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और उसके ऊपर इब्राहिम खान साहब ने कहा था कि ये पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात है, ये अदालत के अहकामात हैं जिनकी पासदारी लाजिम है। अगर दोबारा से अदालत की कोई हुक्म अदूली की गई तो ऐसी सूरत में मैं फिर इस्तीफा दे दूंगी। यहाँ पे मेरा थोड़ा सा इख्तलाफ जरूर है, क्योंकि जितने वो दबंग आदमी साबित हुए हैं और जिस तरह सोशल मीडिया पे वो छा गए हैं चीफ जस्टिस इब्राहिम खान साहब, और जिस तरह से लोग उन्हें सलाम पेश कर रहे हैं और ये समझ रहे हैं
کہ جیسے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں تو کب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب جو ہے وہ اسی لائن پہ چلیں گے کہ جو ناانصافی ہے اس کو ختم کرے اور انصاف کا بول بالا ہونا چاہیے. انصاف کا بول بالا کس طرح سے ہوتا ہے یہ پشاور ہائی کورٹ کے اندر رات کے اس وقت ہمیں رات کے اس پہر میں ہمیں پتا چلا ہے. اور اس کے علاوہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر مجھے رات کو 2 بجے عدالت کھولنی پڑے, مجھے رات کو 3 بجے عدالت کھولنی پڑے, میں عدالت کو کھولوں گا, مگر جو ناانصافی ہے وہ کسی طور بھی کسی کے ساتھ بھی جو ہے وہ نہیں ہونے دی جائے گی. اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ کو یاد بتا دوں کہ اسلام آباد کے اندر تھے ابراہیم خان صاحب, زرتاج گل والے معاملے کے اوپر جو صبح سے ایک ڈرامہ چل رہا تھا وہ فوری طور پہ اسلام آباد سے نکلے اور پشاور پہنچے ہیں. پشاور ہائی کورٹ میں انہوں نے عدالت فوری طور پہ کھلوائی ہے. تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر میں نہ آتا یا اس بچی کی درخواست کو انٹرٹین نہ کیا جاتا, سنا نہ جاتا, نمٹایا نہ جاتا, تو کیا یہ بچی ساری رات یہاں پر بیٹھی رہتی. زرتاج گل خود ایک ماں ہے بچوں کی, اور وہ خود ایک خاتون ہے جو اپنے گھر جانا چاہتی ہے, اور رات کے اس پہر میں جب کہیں سے انصاف نہیں ملا تو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ ابراہیم خان صاحب کو اسلام آباد سے اٹھ کے پشاور جانا پڑا تاکہ ایک بچی جو محصور ہو گئی ہے, عدالت کے اندر محصور ہو گئی ہے, اس کو گھر کے لیے ایک حفاظتی ضمانت دی جائے. دوسرا اس کے علاوہ یہ وہ رویہ ہے جو تمام عدالتوں سے خاص طور پہ سپریم کورٹ کے حوالے سے دیکھنا چاہیے. اور اس میں ابھی ایک بلے کے حوالے سے بڑے لوگ پریشان تھے کہ ہم کیا کریں گے, کیا کیسے ہوگا. تو پشاور ہائی کورٹ کے حوالے سے جو کہا جا رہا تھا کہ جی پشاور ہائی کورٹ کے اوپر دباؤ ڈالا گیا ہے کہ ان سے بلہ واپس لے لیا گیا ہے, تو یاد رہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے صرف ایک سٹے دیا تھا, وقتی طور پہ ایک سٹے تھا کہ بلہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس رہنے دیا جائے. 9 جنوری کو مرکزی اپیل ہو رہی ہے اور پشاور ہائی کورٹ کے اندر یہ مرکزی اپیل ہے جس میں اصل فیصلہ ہوگا. تو اس وقت جو پشاور ہائی کورٹ کے حوالے سے ایک اور بھی مہم چل رہی ہے کہ شاید وہ دھمکی میں آ گئے, دھونس میں آ گئے, دباؤ میں آ گئے, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پشاور ہائی کورٹ 9 جنوری کو مرکزی اپیل کے اوپر اپنا فیصلہ سنائے گا. اور ابھی ایک جو سب سے زیادہ خطرناک بات ہے وہ بات صرف اتنی سی ہے کہ اگر تو پی ٹی آئی کو بلہ نہیں ملتا, یہ میرے خیال میں وقت سے پہلے کی بات ہے, مگر اس کے اوپر گفتگو اس لیے بھی ہو رہی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو نہیں پڑھے یا کم پڑھے لکھے لوگ ہیں, عمومی طور پہ جب بھی کوئی سروے ہوتا ہے, جب بھی الیکشن ہوتا ہے, تو لوگ ہمیشہ سے جو انتخابی نشان ہوتا ہے اس کو دیکھ کے اپنا ٹھپا لگا دیتے ہیں. لوگوں کو یہ کبھی نہیں پتا ہوتا کہ اس ٹھپے کے جہاں پہ ہم بلے کے اوپر لگا رہے ہیں یا تیر کے اوپر لگا رہے ہیں یا شیر کے اوپر لگا رہے ہیں, یہاں پر کینڈیڈیٹ کون کھڑا ہے. اگر تو بلہ یہاں سے ہٹ جاتا ہے اور ہر آزاد امیدوار ایک اپنے انتخابی نشان پہ لڑتا ہے تو پھر پی ٹی آئی کو نقصان ہوگا. ہاں اگر یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ان کو ایک کامن نشان جاری کر دیا جائے, صرف ایک انتخابی نشان بلے کے علاوہ دے دیا جائے, تو ایسے صورت میں پی ٹی آئی کا نقصان بہت کم ہوگا. مگر ہر امیدوار اگر آزاد ایک اپنی الگ حیثیت میں لڑے گا کسی بھی انتخابی نشان کے اوپر, تو ایسی صورت میں مشکلات پی ٹی آئی کے لیے ہو سکتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ پشاور ہائی کورٹ جو ہے وہ اپنا بھرپور رول پلے کر رہی ہے انصاف فراہم کرنے کے لیے. یہ کوئی جانبداری نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے لیے جانبداری ادا کر رہی ہے, یہ پشاور ہائی کورٹ کے اندر سے انصاف ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. ویلاگ اگر پسند آیا ہو تو اس کو لائک, کمنٹ اور شیئر کریں. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.